अलहम्दु इसके माने थे तमाम तारीफें, लेकिन अगर कोई पढ़ता है अलहम्दु तो इसके माने होते आग की हरारत, और इसका दूसरा माना होता है मौत तारी होना। आपकी आवाज की तब्दीली की वजह से अब वहां पे कुत्ते का जिक्र आ रहा है। आइन से अलीमुन इसके माने होते हैं जानने वाला। हमजा से अलीमुन इसके माने होते हैं दर्दनाक। अब अगर कोई शख्स इन्नल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर यानी हाफिज इमरान ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी मालूमाती वीडियो अपलोड होते रहती है, और उसे सुनकर उसे देखकर आप मालूमात हासिल करते रहते हैं। लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड होती रहती हैं। शॉर्ट वीडियो इसलिए हम अपलोड करते हैं तो आजकल लोगों के पास में वक्त बहुत कम होता है, तो बड़ी बड़ी मालूमात हम कम वक्त में लोगों की समातों के हवाले करते हैं, और जिससे उन लोगों के इल्म के अंदर इजाफा होता है। आज का ये वीडियो स्पेशल इसलिए है कि आज से हमारी इस YouTube चैनल के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक कुरान मुक़द्दस को तजवीद की रोशनी के अंदर सीखने और सिखाने से है। अब कुरान शरीफ को तजवीद की रोशनी के अंदर ही क्यों पढ़ना ज़रूरी है? अब तजवीद क्या होती है, तजवीद के माने क्या होते हैं, तजवीद की तारीफ क्या होती है, मखारिज किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, वक्फ किसे कहते हैं, ये तमाम मालूमात आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिल जाएगी। हमारे इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें ताकि बात आपके पूरी समझ में आए। एक और बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारा YouTube चैनल वो देखते हैं लेकिन उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली मरतबा हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका फायदा होगा, और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसका मौसूल हो सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है और कितना अहम है, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको चंद मिसालें भी देंगे जिसके जरिए से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुरान शरीफ को तजवीद की रोशनी में ही पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। इसका माना होता है और कुरान को तरतील के साथ यानी ठहर ठहर कर पढ़ो। आपने सुना होगा कि कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है। बात तो सही है, मिलती भी है। एक रिवायत ये भी है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि बरोज़ महशर कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि कुरान शरीफ की तिलावत कर और तरक्की के मनाजिल तय करता चला जा। जिस तरीके से दुनिया के अंदर तो कुरान ठहर ठहर कर पढ़ता था, अब भी ठहर ठहर कर पढ़, और जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत होगी उसी के पास तेरी मंजिल होगी। तो आपने देखा कि कुरान शरीफ के एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां हमें मिलती हैं, और मरने के बाद जब क़यामत बर्पा होगी तो उस मैदान महशर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा हमें इनाम अता फरमाएगा। लेकिन ये इनामात हासिल करने के लिए और कुरान शरीफ का सवाब हासिल करने के लिए कुरान को कुरान के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अगर हम पढ़ते हैं तो ये तमाम चीजें हमें हासिल होगी, इन इनामात के हम हकदार होंगे। लेकिन अगर हम गलत पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के अंदर भी घिरने के बहुत ज्यादा हमारे चांसेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान शरीफ अरबी जुबान के अंदर है। जिस तरीके से दुनिया के अंदर उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है और दीगर लैंग्वेज दुनिया के अंदर बोली जाती है, तो हर लैंग्वेज के अपने उसूल होते हैं, कवायद होते हैं। इसी तरीके से अरबी भी एक जुबान है और कुरान शरीफ अरबी जुबान के अंदर है, तो उसके भी अपने रूल्स और रेगुलेशन है। तो जाहिर सी बात है अरबी के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कवायद और ज़वाबित है, वो हम जब तक सीखेंगे नहीं तो जब उस वक्त तक हम कहाँ से अरबी को सही पढ़ पाएंगे। और जब हम कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गलत पढ़ने पर तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है कुरान शरीफ के गलत पढ़ने पर हम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बन जाए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहरहाल अल्लाह में इससे बचाए। तो अर्ज ये कर रहा था कि अरबी को अरबी के हिसाब से कुरान को तजवीद की रोशनी में पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, वरना हमें सवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए जिस तरीके से दुनिया के अंदर इंग्लिश का बहुत बोलबाला है, अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनकी तादाद 26 है, इन्हें अल्फाबेट कहते हैं। इसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हें हुरूफ तहजी कहा जाता है। अलिफ से लेकर या तक इनकी तादाद 29 है, यानी 29 है। जाहिर सी बात है जब 29 हर्फ है तो हर हर्फ का मखारिज अलग है, हर हर्फ के अंदर सिफत अलग पाई जाती है,
ہر حرف کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے جس کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں. کئی حرف ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے یعنی سیم ٹو سیم ہے، لیکن ان حرفوں کے اندر ایک امتیازی صفت ایسی پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے وہ حرف الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ حرف اپنی صفت کی بنیاد پر ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی اپنی الگ پہچان بناتے ہیں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر سیکھیں گے. اب یہاں پر میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں کہ قرآن شریف کو تجوید کی روشنی میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن شریف جب شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت آتی ہے، اور اس سورت کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الحمدو ہے. اب یہاں پہ الحمدو کے اندر ہا ہے، یہ ہا کی آواز ہمارے حلق کے درمیان سے نکلتی ہے الحمدو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریفیں. اب اگر کوئی شخص الحمدو کی جگہ الحمدو کہیں یعنی اپنی آواز کو نرم کر لیں، باریک پڑھے، یعنی ہا درمیانی حلق سے نہ نکال کر شروع حلق سے نکالے، تو آپ جانتے ہیں الحمدو اس کے معنی تھے تمام تعریفیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدو تو اس کے معنی ہوتے آگ کی حرارت، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے موت طاری ہونا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آواز بدلی اور معنی میں کس طریقے سے تبدیلی رونما ہو گئی. سیکنڈ ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو ایک لفظ ہے قلبن، قاف، لام اور با، اس کے معنی ہوتے ہیں دل. دو طریقے کے کاف ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اردو کے اندر، جیسا ہم ایک مرکز والا کاف اور ایک دو نقطے والا کاف. اب یہاں پہ قاف اور کاف، اب یہ قاف اس کی آواز بھاری نکلتی ہے، موٹی نکلتی ہے، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو دوسرا کاف ہے اس کی آواز باریک ہوتی ہے، اسے نرم پڑھا جاتا ہے. اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اب قرآن شریف کے اندر کہیں لفظ قلب آیا ہے، اب اس نے پڑھا قلبن تو اس کے معنی ظاہر سی بات دل ہوتے ہیں. اب کوئی شخص اسے قلبن کی بجائے قلبن یعنی ہلکی آواز میں پڑھتا ہے تو اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیے. قلبن کے معنی دل ہوتے ہیں، اب قلبن کے معنی کتا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں دل کے متعلق ذکر کیا جا رہا تھا، آپ کی آواز کی تبدیلی کی وجہ سے اب وہاں پہ کتے کا ذکر آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آواز بدل رہی ہے اور کس طریقے سے معنی کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے. ہم تیسرے اگزامپل کی بات لیتے ہیں. ایک لفظ ہے علیمن. اب یہ جو لفظ ہے یہ عین سے ہے، اور عین کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے درمیانی حلق سے نکلتی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا. اب قرآن شریف کا ہم ایک سینٹنس لیتے ہیں، ایک آیت مبارکہ کا حصہ لیتے ہیں، ان اللہ علیم حکیم. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ آپ لفظ یاد رکھیے علیمن. اب اس کے برعکس ہم ایک لفظ لیتے علیمن حمزہ سے، یہاں پر عین سے ہے اور یہاں پر حمزہ ہے. عین کی جو آواز ہوتی ہے وہ درمیانی حلق سے نکلتی ہے، اور حمزہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ شروع حلق سے نکلتی ہے. عین سے علیمن اس کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، حمزہ سے علیمن اس کے معنی ہوتے ہیں دردناک. اب اگر کوئی شخص ان اللہ علیم حکیم یعنی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے، اب معاذ اللہ رب العالمین کوئی اپنی آواز کی تبدیلی کی بنیاد پہ علیمن کی جگہ علیمن کہے تو آپ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ دردناک حکمت والا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ آواز کی تبدیلی کی بنیاد پر کس طریقے سے معنی ایک دم بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جا رہے ہیں. آپ کو یہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قرآن شریف کو تجوید کی روشنی میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. یہ تین مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے ہماری آواز بدل جاتی ہے اور جس کی بنیاد پر معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھنا کچھ چاہتے ہیں اور ہماری آواز یعنی ہماری ادائیگی اگر صحیح نہیں ہے، ہمارا پروننسیشن کریکٹ نہیں ہے، ہم رانگ پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط پڑھنے کی بنیاد پہ ہمیں ثواب تو درکنار ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی کے ہم مستحق بن جائیں. اور اگر معاذ اللہ رب العالمین ہم نماز کے اندر قرآن شریف اگر غلط پڑھتے ہیں تو قرآن شریف غلط پڑھنے کی بنیاد پر ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہمیں قرآن شریف صحیح سیکھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے پر نیکیاں بھی ملے اور ہماری نماز بھی درست ہو جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے چینل کے اوپر قرآن کو تجوید کے ساتھ ہمارے چینل کے اوپر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ایک چیز ہم بتا دیں کہ ہمارے یہاں آف لائن بھی قرآن اور ما تجوید یہ کلاسز وغیرہ چلتی ہے. تو آپ لوگ اگر عنقریب ہے لوکل ایریاز کے لوگ ہیں ہماری کلاس اٹینڈ کر سکتے آف لائن والی، تو وہاں پر بھی آپ ہم سے قرآن اور تجوید سیکھ سکتے ہیں.
अब जो लोग हमारे ऑफलाइन क्लास के अंदर आ नहीं सकते, अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है। आप हमारे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारी एडमिशन ले सकते हैं और आप हमसे कुरान और तजवीद सीख सकते हैं। हमारे कुरान और तजवीद कोर्स के अंदर आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान किस तरीके से पढ़ा जाता है, मखारिज किसे कहते हैं, तजवीद किसे कहते हैं, सिफात किसे कहते हैं, वक्फ किसे कहते हैं, तजवीद से कुरान शरीफ को पढ़ना क्यों जरूरी है, तमाम कवायद, तमाम उसूल व ज़वाबित इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। उसके साथ साथ कुरान शरीफ की बहुत सारी सूरतें आपको मुंह ज़बानी भी याद करवाई जाएगी और उसी के साथ साथ आपको कुरान मुक़द्दस का इजरा वगैरह भी सिखाया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आ सकते हैं वो जरूर आए। जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो वो लोग इस नंबर के ऊपर रब्ता करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो आप हमसे जरूर रब्ता करें। यहाँ पर एक बात और भी याद रखिए कि आपने बचपन में कुरान शरीफ पढ़ा होगा, अब पढ़ना आप भूल गए हैं, या जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते तो है लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं, या जिन्होंने कुरान शरीफ कभी देखा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कुरान शरीफ क्या है, तजवीद का भी उन्हें पता नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमारी क्लास के अंदर एडमिशन लीजिए। तजवीद क्या होती है, कुरान शरीफ क्या होता है, कुरान शरीफ को तजवीद के साथ कैसे क्या पढ़ते हैं, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमारे जरिए से सीख जाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की सही तरीके से आप तिलावत कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे जैसे हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आपकी मालूमात में इजाफा होता रहेगा। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।